Internet ko be tugo di kan men de bawda ko di basi tawla ambe nyogombolo dande do anti cartinina depuis biro kono fo international kono ka fo ka walmando foli mini dantala anti cartinina sini de ya danye republique ambe ta republique katanga hake réclamer amma ya fa chema amma ya fa musoma angata fama buka fama ya kelela fantaw sentala fama buka joyoro ke kelela on fantandew on sentala fanto on ni kera fantanye mali kono doro ko be tiana ko fantaya manjugude awa fantandenya yere majugude mami magota yere la mami ntado abe min fi ate min fi o de ka jugu mami ntani ni ka fam o de ka jugu ka teme fembe la jilenka malion ambe kabako la magade aya fo asimuni sukeliye kuku pere sini republique paria ko consulat mo ka pere republique paria ambassade mo ka pere sini republique paria ate dogo chela ate dogo musola de ate dogo chela ate dogo musola de mimbe sega kuma ibe kuma de minte sega kuma ibe lamenike jamana kanu jamana jow sentimenté jamana jow teriyate jamana do badenya badeta auna terita auna jigi foita auna na onka sebente awambeto réclamer wallahi benyabe mali ta chogola benyabe mali be kata bolomin kabbi benyaba la dia dogolente chela dogolente musola de ne o de fawnya no ngo aw ma fama be kunu nyimbe kofe aw ya haram balma kemi na bana Espagne ala ka hinala seben kele masura bolo wolo sebente carte d'identité carte consulaire passeport munde ya soro tellement kan ka dirigeant banfiera jamana sebe abe soro business de la ate soro chieka ibisiga di business la mais sécurité ta la che on yem mal deunde de wallahi bila an yem mal deunde an ga chien fo nyo nyana de passeport ko consul mo nu ba nyana bo tugo mi ka nyana bo de wallahi billahi fembe dakadu la fu ka fo ku kesse fembe dakari ambassade mo la fu ka fu dala ka fo ko lu desera ka mo ka dossier ka dla ka correction ke o ko ni kuma were de o ima kuma yere fo ni bo fo do mi ka volta kata mali kono c'est ça e ka volta kata mali kono ima basi badani dossier ko manyana bo wallahi e be ka femfion orienté adona ta borata o la nyini kelende do correction ka kenina ni passeport ka bonyo wana sa aw tesega on tonyo ngalon ka sa tesega besa kala fili sebe o tesega na lien mo ka document officiel la tesega kesa wallahi billahi tesega ke malew na tora ni jamfa in kono foka jenwule aw teke fenye ande afo kelenya amadami ne ko ne bo do fo ye do kele madami no ambe bana katla ka kenya ka bena ede o de do ambe bana katla ka kenya ka bena ede ne ya soro mo min découragera we kungwe dongo don ni courage de be wuli kele en kamade ante sara kamade me ambe kele en ke foyoro malien don tonyona we tonyo danye de e ba aunde labo position mbe kule ka aunde labo rikono anka geleya anka toro me mimba jugoro auta donde no de fawyo ambe giri position no fe angata ni president mani ni ministre mani munde be ibe kuma na onga gilea de mais est-ce anga gilea fen kelen jume de be malende o nya soro erala atewo anka kanyere aya fo sukeliye ko jamana kanu ye horo nya ni kuma kan ani laidu ni baradi billahi ale ma sigi folo ministerial ay mo jigla tike wallahi ni mamin tumbe se ka fo onye ka fo ko sukel be son ka tabubu sise ya nyana ante dalo ko sukel be so motar wani ka jamana indirize sanjoli katla kana transition na katla kati sigo kama me olu bi se ka jamana marawa anyo de fo jamana kam mine nuna anka di andemsenu hari mamnu be enala ube mamnu be université la e kana jamana diriza mbolo anka chien fo nyonyana ko
billahi mamunu ye jamana détruit e ministre kura min mana sigi be ti sonzoro olu koro bubu size milliards joli de sunya ka bo jamana kono aye ma joli de faga e sukeli yere bo kelela e katla kati sigo koro e be tan ngali jumen de ke bubu sisela min be mali arranger bi ale be siga leçon moral jumen de di e ma jamana jo hukumuka ani baski ka jamana kono sukeli ko bubu sise be so go di e ma ka so ale de jamana ndetri e ya kelo kan kele ndeka e katla kato ye kasiki ka kuma naye horonya be yoro jumen horonya be yoro jumen mali ndew anka kanyere sa aye motari wani kele ya ka fo ko abeka jamana diriger chogo ma manga ka ke kana kalo kononto yi esukeli kele mbeka motari wani kele ka kiritike ankoro bi etari sigo fana koro che nko maliko a jenesi ka wulanka ka nyere ko billahi na makele ka nyere nan tugura nunun ko 91 chekoroba nunun ko billahi fembela na nyinte minda alaje ibaw labo dongo do abeta yiri ko ibaw labo dongo do abeta buni bela oui ninde kay ninde mani munde ya sanjera école ma sanjé santé ma sanjé sécurité ma sanjé ambaw be gelala am faw be gelala anyire be torola jamana koka jamana kona na nyani numbe joro ko kele doronde la tanyini place nyini wala ndo ndebe giringiri kabo ko way adona tabara jamana intira mati machi kode atirambe de nyana on de beta wori mine kana ngalonka ka doma jam on de beta wori mine ka dola sigi ngalonka ambo de kololo kono wallahi ambo de kololo kono si ta fe ka barake be ba fe ka balodo de la on be bono wala namiala mali kono ni edem maboka sako gujika na masa chenche bauka anasa tunala kasoro seben konitala aya fanfa koro na mba koro ye mali kono ku kake ala kama nu tisiga jamana ko keleke iku dabo jamana ko ngola kwa ebeka mo munu laje ko mo nyama ude do ku ka siga nkuna ko manyama ude do ko oluka manyama ude do ko me an ka manyama ude maba ani jamana ka maba itekelenye de billahi itekelenye malendo na mama baya koy na mama no fe ko kele bla mali kono muru be diaspora kan ben kali Allah subhanahu wa ta'ala aw be toya ou be aw sujugu be tam mali kono billahi antu tolore nina bebo passeport la yere de fo itola fura fo de tala konsa fe be Europe kono billahi ambe wula be kama enna avec minye de avec koede avec minye de avec koede mais ateke am mali de onde ko ateke onde ko élection te organiser ya ambo de fo élection bi se ka organiser tout du de la sebenta anko darga ma famu nunu ya mine betu de ya mine lagalaga to de mali dirizaw ya am mine kodon balu de quoi billahi ibado mali de am magote élection kola am magote fama kola pour que kaseka balwana pour que kaseka na flo soro yoro soro ambolo ibeta votu be kini sebe minye kato dule anka passeport ou la kato dule anka sebe una sebe munye international wiye ke mai jero sini malite kwa nyo de fosa ken ambe kele ngene sa mimbe sa ambe sa ayano ka bani munu be continuer quoi anya nindio mimbe bolitade mimbe siratade agela tene ka toro tene kare me kele billah ambake ateke au ko masite prison na ya bebe kene ma gela be maka bebe kene ma masite prison na nka kele be kidi jagwa konsiri ba nyana bodi na ma nyana bo aka datu hera kono aka volta kata mali kono ambassade ka datu bo anya faruma ku kata mali kono ante se kan shike mana kan fola sa on debe couler la ma dongo male on be couler la tunga la ma dongo jamana foi te male be yoromi kwa hera sura kono hera ta kono basiki ta kono dongo do président fale la dongo do ministre fale la dongo do député tala ha on be ka détruire jamana ko kan nge chokola abe komi che yere te mali kono abe komi che yere de te kwa billahi abe komi che de bana mali kono chemi ka foko jamana kanu bala abe komo bana de amru fana jeunesse ye bi on ban tile de kono mu de ba to na on be sira an kan nindi jamana masa billahi
balma muso munun be amba munun be ayaw ni di jamana masa wallahi jamana te joni muso tala wallahi ni muso te ko la te nyana bo billahi amba wo ayuli aw ka dawunde me amba ma muso ayuli aw ka o de me de wallahi ante chenyini yorola ante muso nyini yorola ambe frangon ka de ka kele de ke pour que chouka hakeka soro pour que muso ka hakeka soro fama buka fama ya kele de la aya la je transition yere nale ni biche ye place joli de di nyoma on de be buni belaw jamana be jo tende ya karta kana jamana ka jo ni karta te jamana te jo neni ede kosa e ka haketi e bolo dongo be kule ka fo ko ni de be se ka jamana jo chogo jumende la e be difficulté kono e bora jamana kono gele de kama e be jamana ko gele kele ne be kule ka fo ko karta de kan karta kanya e munde ke ay mi ge ku ko fo de anga nyoko sur république isini akara fo mo osiko anka tiere fo nyoko nyana tiere be jamana jo ambe ka femfe orienté réseau sans fait maliko na ni maliko ka abengalo anka tiere fo nyoko nyana e ka fere ni ka mo ka seben de di seben koy anta dabla de ni koma bala dabla to la tede billahi ama damine jako aka dabla folo sukeli ni na to e ba so ranyo ko kala maiga akera maluya yi hare emasi folo M5 ya kuma sulu billahi e bado bubu Cissé de mo fra e bo kalama o ya sura le de premier ministre e comme e fle place mena mam bubu Cissé mine e beti si ko koro de ka vo e be question pour so ko men no ko ambe rojume ni ka mo fra e kana ne nyini ka tu ka foko ko mo sara chogo jume de la e to ne na luma de ya ne ko don bali de ya ha ekati sigi motar wan koro ko ka hakili nyuman di ema aka hakili jaka boko jamana be mara chogo jumende la etumbe ka munde kelekia ti na otisiga jamana mara ay boy anga keleke zeni do kana fangala na fate nunu sila mogo sibe sambi nani soro wallahi an kana tatu aka mali mara kwa yantonyo ibe ka mali marani makumadi ibe ka marani mabayade ibe ka marani plashikode ibe ka marani togode mete ka marani jamana kanu ye kwa ite ka maraka foko jamana de onka hera soro ite ka maraka foko baraka soro jamana kono ite ka maraka foko anka jamana ka lafiasa atesa entreprise jamana mina société utena sigi jamana mina alaje papa kate e ba unde yoli la Europe nunu kono Afrique jamana weru kono ni mali togo me ni ya yinyana wallahi be kaside mali togo o kabo ayelima ika togo me akafsa ika mali yeko billahi dirizam be faguna abbe faguna enfanta do mbake gingila anto ulanga baraka anga nyoko soro république aw de go ka hake anga nyoko soro république sini amana wolo mina te dogo chela te dogo musa har ni san kulera kan har na sira kana ambetanjo sankoro kachidi ambassade maya kachidi consul maya Odedo ni male unte sega wuli konsili femfe bambulo ambe chudu made an nyanda do kande dide ambe chudu mai ka seben ko ikanya nabo nu ta nyana bo ikada tu ikata konsila yere sigi kunye passeport ko folo de jamana en kono asi kunyo de mali don de be sa 70 surula mali don de be sa ifate do ibate do kasabu ke jamana sebe ko ntanyai je jamana be sebe bisiga wasonai fo mali sebe kuma sulu de ko billahi nka nambe fara nyogona ni kartini na ko na wata ni passeport ko na mali ndo be bonya jamana ko ka munu be jamana kono ikanu laje mo ne ka fo itola de me jamana ko ka ya ambe bonya de bonya sawbe bo on yere de la masite na ndeme masite blanye tiete blanye musote blanye mali ndo be sega fara nyogonga kanin keleke adumbe ke fana de abeke tiere ka dro me temine mo la de abeke tiere ka na wulula mina ani consul ni ambassade ni nyogonje ya ambe nyogombolo yande Europe yande France ye je kana sira muso kana sira de nka nuko ko iteseka passeport ko nyana bo nuko ko iteseka dossier corruption ke ibo foni dawre de non o kuma teseka mulaw ambe nyogombolo dande do ambe ponjugoro ya amangene o yechie ngambe nyogombolo de ambe nyogombolo ayaw chesiri ayaw nindi aw ka sebende aw fawno bawye ya aw ka sebende aw ka fierté aw ka sebe o de ba yira ka fawye mali dewni itisiga mana sebende tano e nina e kanu dlo aw ka sebe international ma kanu chie o biska ke chogo dumende la ate Guinée ate Côte d'Ivoire fo Mali nyo de fosa nebe kaba ko ya wati do lamba fo ngwa ay jie belaje na sura be jamana mina folo ni Mali dete ngambe kaba ko lamba
misali an bɛ pɔn jukɔrɔ yan kan bɛɛ